जय वीरू, आपसे ठाकुर साहब मिलने के लिए आए हैं। ठाकुर के माथे जड़ પછી કહો ઠાકુરે નોકર રહ્યો। औकात में रहो। ठाकुर साहब का तो हाथ ही नहीं है, तुम नीचे को उतरो। नहीं सर। તારે વાંધો નો હશું બોય અચ્યુતા કામ પે હોય गब्बर के अपन ने वो मांझे सीखे आया है कम। ઈ એનું ગબ્બરી ચોરી આ દીકરો નંઢા વડા ચોર નહીં હું પછી કઈ કે જઈ કે खटारा लुटे ही गब्बर करो चीज ऐसा सामे। हमको कुछ नहीं पता। आई तो मगर खबर है आई होते खटारा मेहता मार्केट में चोरी दवा आते तो सुनो अतरे जाके कम ढूंढो यहाँ। ખટારા કરો ડાયરેક્ટ ગુલ્લુંગ વે તે ગાલ કર ગબ્બર તો કીએ નહીં गब्बर के अपन ने मांझे सीखे आया आई अपाड़ी दा कावड़िया कोचो आया કરો ઇનામ મળતો आई चो अतरा કરો કઈ નો અપાડે કે નો અપાડે કે નો ગબ્બર કે હાલો તને વાંધો નો 2 લાખ રૂપિયા સીધા तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? डना ओके। જય વીરુ अरे गब्बर ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो मैं डिस्को Lama lama